बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वो है कोरोना सज़ा है या आजमाइश। इस वक्त पूरी दुनिया में वबाई अमराज खौफ व हरास के पर फैलाए हुए हैं और पूरी इंसानियत लरज रही है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बहुत सारी अमवात वाक़या हुई हैं और लाखों लोग इस वबाई मर्ज का शिकार हुए। ज़िंदगी कितनी अजीज़ है और मौत का खौफ इंसानी वजूद पर किस तरह तारी होता है। आज हम में से हर शख्स इसको महसूस कर रहा है। पनाहगाहों की तलाश और हर मुमकिन तदबीर की जा रही है कि मेरी ज़िंदगी का दियार रोशन रहे और मैं सलामती के साथ इस दौर से गुज़र जाऊँ। यकीनन ज़िंदगी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है और हमें अल्लाह ताला से हमेशा खैर मांगने की और आफियत तलब करने की तरगीब दी गई है। मेरे और आपके आका व मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तालीम देते हुए कहा, ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह से माफ़ी तलब करो और अल्लाह से आफियत तलब करो। कभी जंग नहीं मांगनी चाहिए, हमेशा अमन मांगना चाहिए। कभी बीमारी नहीं मांगनी चाहिए, सेहत मांगनी चाहिए। लेकिन अगर बीमारी आ जाए तो हौसले के साथ अल्लाह के हुजूर शिफा मांगते हुए सब्र के साथ इसका मुकाबला करें। अगर जंग की सूरत कोई हो गई हो तो सब्र के साथ इसके साथ डट जाने की तालीम इरशाद की गई है। लेकिन हमें अल्लाह से आफियत तलब करने की ही तलकीन की गई है। अल्लाह हम सब को अपनी आफियत के साए में रखे। हमारे ऊपर जो बीमारियां आती हैं, जो मसाइब आते हैं, जो तकलीफ़ें आती हैं, वो दो तरह की होती हैं। एक तकलीफ़ें तो वो होती हैं जो हमारे उन अमाल का नतीजा होती हैं जो हम शब रोज़ करते हैं। बीमारियों का आना हमारी बदपरहेजियों का भी नतीजा है। वक्त पर हम सोते नहीं हैं, मामूलाती ज़िंदगी हमारी दुरुस्त नहीं है और आराम का जो वक्त हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए वो मसरूफ़ियत के तहत हमें मैसर ना होना, बर वक्त ना खाना या बेतहाशा खा लेना या इसी तरह का कुछ कर लेना, ये नतीजा होता है कि ये वबाई अमराज हमारे किए हुए की सज़ा होते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आती है ये तुम्हारे ही अमाल की सज़ा है, ये तुम्हारे ही करतूतों का नतीजा है। और अल्लाह ताला तो बहुत सारी चीज़ों से दरगुजर फरमाता है। ये इसकी करम नवाजी है कि वो दरगुजर फरमाता है और कभी कभी गिरफ्त भी करता है। हर कोताही पर गिरफ्त करने लगे तो कुरान मजीद में एक दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया कि जुल्म की वजह से, बेजा कामों की वजह से अल्लाह अगर गिरफ्त करने लगे तो ज़मीन की छाती पर एक चौपाया भी बाकी ना बचे। अल्लाह जल्ल शानहू अपने बंदों को माफ़ भी फरमाता है और उनकी गिरफ्त भी करता है। पिछली उम्मतें अगर गुनाह करती तो इन्हें छोटे छोटे अजाब के झटके देकर समझाया जाता, लेकिन जब वो कौमें ना संभलती तो अल्लाह जल्ल शानहू उन पर अजाब इस्तस्लाल नाजिल फरमाता। अजाब इस्तस्लाल ये है कि वो कौमें वजूद से मिटा दी जाती। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा वजूद और इनकी तनी हुई रहमत की चादर हमारे लिए बचाव की ज़ामन बन जाती है। सुभान अल्लाह। और हम अल्लाह ताला के अज़ाबों से बच जाते हैं। ये इब्तला है, बीमारी है, आजमाइश है कि हम अल्लाह की कुर्बत के ज़रिए अल्लाह की पनाह में आकर सुरखरू हो रहे हैं। यहाँ हमें देखना होगा कि इस वक्त सिसकती इंसानियत के लिए हमारा रवैया क्या होना चाहिए। हमने अशियाए खुर्द-ए-नोश से लेकर ज़रूरी अद्वियात तक इंसानी ज़रूरत के लिए और इस वबा से बचने के लिए जो मास्क पहनाया जाता है, इसके हसूल को हसूल ज़र का ज़रिया बनाया हुआ है कि इंसानियत की खिदमत के लिए मैदान में अमल में हम मौजूद हैं। तो हम अपने अमल से, अपने रवैये से अपने आप को जज कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने अगर इस आजमाइश में हमें मुब्तला किया है तो इसमें अल्लाह की क्या हिकमत है हमें नहीं पता,
لیکن یہ اللہ کی سخت ناراضگی کے باعث ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے بھی ہے۔ اہل ایمان پر جو آزمائشیں آتی ہیں، اگر ان پر وہ صبر کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، وہ بھی اس کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ اب کیسے پتہ چلے کہ مصیبت جو اللہ کی طرف سے آئی ہے وہ سزا ہے یا ابتلا؟ علماء نے کہا کہ جو وبا تکلیف سے تمہیں پہنچتی ہے وہ بندہ اگر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو یہ ابتلا ہے، اس سے تمہارے درجے بلند ہوں گے، تمہارے گناہ مٹیں گے، اور اگر ان آزمائشوں ان امتحانات کے باوجود تمہارا اگر اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا تو یہ تمہارے لیے سزا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں جو کیفیت ہے وہ ہمارے لیے توبہ استغفار کا ذریعہ بن رہی ہے، اللہ کی قربت کا ذریعہ بن رہی ہے، ہم اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ اگر ہم پہلے جیسے ہی زندگی گزار رہے ہیں تو پھر خود محاسبہ کر لیں کہ یہ ہمارے لیے امتحان ہے یا پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے اور قرآن پاک سے اپنی زندگیوں کے لیے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ کی کتاب سے جڑ جائے تو دیکھیں گے کہ آپ کو یہ کتاب کیسے آپ کی جولی میں موتی ڈالتی ہے۔ اس کتاب کی وجہ سے بہترین اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر خاص و عام، ہر امیر غریب، ہر بڑے چھوٹے کے لیے اس کے مطابق اس کو گائیڈ کرتی ہے، جبکہ دوسرے نصاب کی کتابوں یا دوسری کتابیں جو ایسی ہیں کہ جو بندہ اس سے ریلیٹڈ ہو وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ آج حالات ایسے ہیں کہ ہم نے میڈیا میں موت کو رقص کرتے ہوئے دیکھا اور الیکٹرانک میڈیا میں دوسرے ممالک کی خبریں دیکھی تو ہمارے دل لرز گئے جب اپنی آنکھوں کے سامنے ان لوگوں کی موت کے وہ مناظر دیکھے ہوں گے تو وہ دیکھیں وہ کس کرب سے گزرے ہوں گے کہ ایک شخص آغوش موت میں اترا اور اس وقت اس کی آخری سانسیں، اس کی سسکیاں، اس کی تڑپ، اس کے خاندان کی محرومیاں، ان کی آنکھوں سے برستے ہوئے آنسو کیسے ہوں گے۔ اگر آج ہم اس وبا سے بچ بھی گئے تو کیا موت ہمیں چھوڑ دے گی؟ نہیں نہیں نہیں۔ اس لیے ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ یہ تازیانہ عبرت ہے، یہ گھڑیاں جو ہمیں میسر ہیں آج ان میں سچی توبہ کر لیں، کل یہ لمحے بھی ہمیں میسر نہیں ہوں گے، اپنی آخرت کی ہم تیاری کر لیں۔ آج موقع ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو اور تمام عالم اسلام کو اس آزمائش کی گھڑی سے نکالے اور اس وبا کو ختم کر دے۔ اللہ مجھے آپ کو زندگی کی اچھائیاں نصیب فرمائے۔ آج ایک ایک قدم بھی مل کے چلیں گے تو منزل تک پہنچ ہی جائیں گے، لیکن کل یہ قدم رک جائیں گے، زبان بند ہو جائے گی، آنکھیں بند ہو جائیں گی اور موت ہمیں آ گھیرے گی۔ تو آج موقع ہے، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔